Gentlemen and ladies, ang ato ang panerbisyo, ang atong pamulis, dinato kalimtan nga this is not just an ordinary job. This is a calling. Tanaw nato, we are the only personnel in this government who is allowed to carry firearms. By wearing this uniform, we are the only one allowed by law to carry firearms. So kung tanaw nato, natin mga accomplishment kung illegal loose firearms, ato lang ipakita sila ha, nga kung gusto man sila mo carry yung firearms, iproseso nila, ipaagi nila sa maayong applications, and our law allows them to bear one provided i-satisfy nila ang requirements. Kaya kung tanawon nato nga dili nato na sila pugan sa pagbitbit, ang kasagaran na mga naitabo sa twice shooting incidents involving firearms nga later on nabalaan nato dili kay rehistrado. So congratulations to the awardees na nakadakop sa mga loose firearms. The Bukidnon PNP recognizes your efforts, your sacrifices, and you emulates as an inspiration sa mga tanan diri karon. Every Monday, dili ta magsawa og recognize sa mga maayo nga binuhat sa atong mga kapulisan. And of course, to reciprocate, we will not also tolerate those who do not between the line sa to ang mga balaod sa PNP. We recognize those who did good accomplishments, and we also provide penalties dito sa mga nagkamali. And this is also a balance lang sa to ang panerbisyo, because as our Chief PNP said, professionalism, discipline is not optional. It is expected. Tama lang. Professionalism, discipline, and integrity is expected of us. Sa kadaghang training nga atong naabutan, sa kadaghang disciplinary mechanism nga pwede mo file og kaso sa tuwa, it is worth it lang nga kita should be a symbol of discipline, a symbol of professionalism, and a symbol of integrity. Mayong buntag sa tuwang tanan.